Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus namarlas ni roha. Hamuak kamang dot hamuak kainang molo parjamita bu dorate membuka maskeron nunga bustir patuluh honau jala walang do vitamin nasugut hamuak kamang dot hamuak kainang ruas do parhalado dia KBP Jati Asih hina holongan huripu nakin di Jerusalem mau bah ala ni baga ni bagas joro ni tuhata di bait tuhata mariteamu dina mardala no nakin masuk jala siaduru bah hira di Romau inarohaku jadi macalas rohaku boy hita rak marminggu memuji tuhata tarlumuwi hubereng ison nisya mukon aka amak manen dote bagak luar biasa uli ne demuna nakin sampai ruar hatani preses nadia beraku hudul luar biasa inewan jadi huroa odo pe di bagaimana Sony jago ni hamu mangedehon ede nama cadinggani hamu kamang do tama kenang sahak majolo tabe tu hamu saluna sian hami sude uluan ni huriata nama ngula di jala sian peraja do sudia ka preses petahe nama nguluhon sudia ka BP di distrik tak tabi siak kami saluna posro aku lasro amunan waeng di namar minggu hita di bagasan minggu paduahon dung Trinitatis horas ma diamu saluna saat matong tabi sian hasiak kuisonate buru si matupang si burian ala na yang tu Jati Asih mar minggu sadarion targumorang do tiki pakai mana nakin marhubas pas ngona kadongan ina sudina tong mace gudang dibuat tamu tiki nakin laho mangaradi todi pamatang muna memuji-muji tu atas sadarion barita nauli nana yang mama kulingi hita ima natar surat di buku natar baritai buku Rut bidu sada mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu adonggo tar surat huida di acara ta ala yauma majaha paitu tamuma di bagasan rohamuna jadi ruar manasida sianinganan pai solatanna nasai laon rap dohot parumainna na dua halahi asa mardalan sumuang tutano juda dungini na si Naomi ma tu parumainna na duai laho mahamu mulak ganup tu bagas ni ina nabi saya marasini roha majahuba mamaloso tuhamu hobar tu nabi naenmu tu akanamate dohot tuau saya di basa-basaon jahuba ma tuhamu asa jupangan hasonanga kamu ganup dijabuni sinoduk nabi dungi dium manasida
laos di pangiar be suarana tuma tangis. Dunginin na nasida matu si matuanai. Ikon udur hitamula tubang som. Alainin na si Naomi mula mamu aliak kadainang. Bahasa naing mardalan hamurap do tau. So taga manadong betubu anakku bahen sinodukmu nadohot. Mula mamu aliak kadainang. Ay nunga matuaw. Anggaw tung marsinoduk mangan mo se. Tuksu rape hudo adong do pe siri mon diau jala sabor nginon do pe au marsinondu mangan jala tubuh anak au tung tar pai mahamu manasida pai mama godang tung tar pujung mahamu baenon ni gabe sudat marsinondu mangan unang masongoni ali akadainang. Ay sumapot dope na huwae siyan hamu. Ay ruar huhut tangan ni Jehovah marbajoyaw. Jadi di pangyar na sida muse suara na be manggogo tumatangis. Laos di masih orpa masih matuanai. Alay marsiot manggo rohani sirut tunasida. Dunginin na si Naomi ida nunga mulak ya haham tubang sona dohot tu debatana mulak madohot ho mangihuton hahami alainin na sirut mamangalusi unang say sosoyaw tumandi koko laho sirang siako. Ya tusiho lau ikut tusihu tonoku. Ya tusiho maringanan ikon tusiau maringanan. Bangsom nama bangsokku. Debatam nama debataku. Ya disiho mate ikon disiau mate. Disido auhud naeng tartanum. Saya songoni ma dibahen Jehovah tuau jala songoni ditabai tujulanon holan hamatean inama tarbahen manirangau siako ido saatna. Amo kadongan adong dosa da hata di budaya Batak namandok dang dau tubis sian bonana. Dang dau tubis sian bonana. Tiki me tahu marsiajar di Bajabi perkebunan SMP. Jagodo nilai sejarahku. Sia. Alai nilai ilmu ukurhu doho aljabarhu toru 5. Idu banaro yanakon ami si Martin nomor sada alai napa 2 hon si Melanston nomor 2 molo makata tai hami tiki remaja nasida sai dileseng-lesengi na 2 doa. Nilai ilmu bukur bapak 5. Aljabarmu tong 5. Iya tapi juara 3 aku di kelasku. Iya tapi 5 do ilmu ukur aljabarmu. Nah so dibotoho ra alasan naniku bahasa. Ai molo mula sian hauma iba ngajab pitu borngin. Jedang anung betiki marsiajar modom nama. Moloho nikotokan
Siam manugot sapetu borngin holan na tabu ido ngulum. Ido ba na tibo ni laim. Jadi unang angga enteng dan ikut. Hado hamu akamang makatatay do yan akamusong ni. Hamu akadongan nakpe songoni huingok ma tiki SMP au danga dong dope na huingot hupar sajari adong anak ni imigran na jago. Di sejarah ni bangsa Indonesia danga dong guruku naman dokoni. Alai mamuka tahun 2000-an dunggawe presiden anak ni imigran ima Barack Obama hubonai mama mikir-mikiri hebat nih dalan ni debata di ngulu ni ajol maun dungi alah yau mangula di Jerman onom tahun adong matong disi anak ni imigran nagabe perdana menteri ni Jerman ima Angela Merkel. Imigran do iwana sian Jerman Timur tu Jerman Barat. Uju bola dua do pe Jerman. Sada di komunis, sada di demokrasi. Tiki marsiaja rau di STT. Tahun sada sia walu sada, satu sada sia walu pitu. Nian jodoh parsajari hami Evangelium Lukas. Alaidang bagas dope ujui watusi. Nah, iya Yesus Kristusi anak ni imigrando. Met do beibana ngagabi imigran na sida do inong na di Mesir. Alanina dinahu pamanat-manat jamitat di bagas sasadarion. Huri mangrimangi masuk-sukun sedia ma. Yesuson songoni burjuna maradopon aka bangso-bangso na asing. Adong sahala boru Sirio Finisia narotu ibana mangido asa di pamalum nian paropuan boru ni boru kanani di pamalum ibana. Wingok muse ajar ni tuata Yesus di Lukas 10 namandok apalah halak Samaria ido napatuduhon songo dia do marholong niroha. Dang aka tokoh ni halak Yahudi. Jamitata sadarion amo kamang dot ama akainang manaringoti opung boru ni Yesus Kristus. Tabodoro takas iya Yesus Kristus si poparan ni si Daud do. Sian Juda. Jala opung ni si Daud ma si Boas. Nah di ujung na gabe mangalap si Rut. Gabe donganna saripe. Si Ruton dang halak Judea, dang halak Yahudi, alai halak Moab. Musuh ni halak Yahudi leling. Alai apalah sian si Ruton ma rosada keteladanan ni songo dia halak mengadopi madongani imigran. Imigran do si Naomi. Nagabe imigran alani haliopotir. Bencana alam kelaparan. Dang tuk si panganon. Gariada manghiuton si Naomi. Iya si bociri ni nasida gabe imigran alana diuhum debatado Judea di partikian ni panguhum dangarong dope raja. Beado hamu
Mamereng aka dongamu molo ngadiuhum di batai bana. Manang dihita HKBP di RPP bana. Torsongon nanimu do mamereng dangi. Itu kan? Nimu. Alai molo si ruton. Nakpe di botoi bana. Ia si bociri ni. Nah gabe pai solat. Imigran. Si Naomi. Nang. Suamina. Di atabata tong. Dang apalah suami di dok. Aduh teh di dok. Di atabata nai. Dang si matua. Sinoduk mangan. Ikolau doro hata tu masa lalu. Ia ditiki nomaden. Marsigatung dosa ada keluarga. Tu bawa. Tu ama. Sinoduk mangan. Ketahanan keluarga tergantung pada bapak ama. Pada laki-laki. Alai ngamoding si Elimelek. Ngadangol si Naomion. Moding musea nakon nada dua. Parsigatungan ni sada nama balu. Songo dia si Naomi mengadupi maradopun bersikap terhadap seorang perempuan yang sudah kehilangan segalanya. Kehilangan suaminya. Kehilangan anak-anaknya. Moloi tempat tok kamu dirimu na songon alak bata. Mate mata. Dungi mate muse. Iana konna. Habe jabbar ni paropua ni. Ditikii. Songon dia masih rut maradopon. Sahalak pai solat. Yang tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Alai sona taboto takas. Ia Yesus Kristus si. Marhabonado hajol maonna. Sian siruton. Pinopar ni sirut do Yesus Kristus si sian si Boas. Asama ceding gandoon, gabe jamita, dihita, ruas ni huria Kristen Batak Protestan, nabahatan, migran. Itu deh. Angu pe migran doa misokan. Ido. Ido. Migran doa hamu dison. Saoti do naso migran. Ima di bona pasugiti. Nasing nais rude ruasnya KBP migran do. Jala adong dotong nagabe imigran. Dakolan di Indonesia nasida migran. Ale do di duru ni Indonesia. Torop ni imigran nuaing di sandok Portibion 280 sada juta. Tabahon matusi imigran ne baru nasian Ukraina nagabe mucat pai solat sian hutan nasida. Alani porang nabi nani si Putin natakangi. Ima jote molo si jamito napakarasute natakangi natakang majo tadu ade. Hita sudi migran. Alani hamu kamang do tamak kenang macai uli jamitaon. Nang marsiajar hita sian poparan ni Yesus nama nau popar Yesus i masih Rut natabuan hupa manat pakatayon nasida. Sangat intim pakatayoni. Ia mula mamu. Tuhuta hatu tubuh muna di muapon. Danga dong benat terbaik nau. Jalan nyarok muna sienau mula mamu. Jala dakolani di pasu-pasu di batamamu molo mula. Danga dong rasa benci sian si Naomi molo ditadikon nasida ibana. Mula mamu di pasu-pasu di batamamu asima rohana midamu. Dapot muna ma anakin presnami si soduk mangan munabi naik baru.
Alai lapatan nima. Pisah sama hita. Forever. There is no more relation. There is no more connection between you and bahasa Jerman, I. Idona nidona sesama tolu perempuan na menghadapi parukelan ningolu harus menghadapi realitas. Borak mamu au mula matu takku ala nunga marpamuati rohani debata midahami nunga dong si panganom bedisi. Mololau hita sian kacamata ni sirut. Kacamata ni sirut. Dohot sadanai akang boruna. Isete akang borunai. Siopar. Opera. Orpa. Nama Holland. Opar. Opera. Orpa. Siak kacamata nasida. Baidu tutudah. Museis Judea musuh ni bangsa nami don. Baison mami. Ala itu tu ala ditikina salpu molodung marhamulian mau dong tong dapotan bawa naik baru itu teh. Ditiki nggak marhamulian nih dong bedang perawan beinin kan. Tonggo maol ditiki kondisi na maolon maol dotong disi Orpa maol disi Ruth di antara na dua oma hamu kadongan tubuh do sada nilai-nilai kehidupan dan ditiki masa normal alai ditiki masa-masa sangat sulit do tubuh muncul nilai-nilai kemanusiaan yang hebat yang karena itu dia nugerahi oleh Allah dia menilai-nilai ini. Molo si Orpa mulak matutu ibana. Alai si Rut dangolo ibana mulak. Dangolo ibana manadikon. Si Naomi si matuanai. Hasi matuaona tu si Naomi dang dibatasi kehidupan. Nangdung mate suamina. Tongdo si matuaku ho. Debatam gabe debataku. Tanom gabe tanokku. Bangsom gabe bangsokku. Jala di dia ho mate, di si dua ho mate. Wah, luar biasa deh. Kedalaman nih. Dia keluar dari batas-batas kebangsaannya. Moab. Lompat dia. Bergeser dia. Meretibana. Tuh. Betul-betul do kemurnian kemanusiaan yang tidak dikalahkan oleh keterbatasan. Dang dau tubis sian bonana inaroaku. Alanido tuat ma tu poparani siruti imatu Yesus Kristus. Jala marhite jamita sadarion unang masok holan di Yesus Kristus tuat nilai hajol maon songon na pinatuduhon ni siruton ikut tua matong tuau padita ni HKBP eporus ni HKBP ikut tuat matong tua kadongan para lado di son situa nilai-nilai ni hajol maon na pinatuduhon ni siruti tuat matong tuho amang situa nami. Songoni manang tu sude ruas ni HKBP Jati Asion. Apalagi ala bahatan dohamu migran. Tuat matu dirimi. Patuat matongi tu pahopum. Adong go nilai positif, adong nilai positif na, adong na jago ruar sian nilai na pinatuduhon ni siruti. Ai Roma sian sirut do si Boas, si palua ni portibion. Molodang adong sirut dang ro si palua ni portibion. Idangu jo bagas nate, bagas itu tuh.
Songonido na pinatupan ni inong ni si Barack Obama tikiroi wana tu Jakarta. Anak ni imigran siya na Afrika do si Barack Obama among na pe dangapala denggan ditadikod do nasida alay inong nai manuaton tu ibana. Alanido di nagabe Presiden Barack Obama gabe dihaolongi mana do saddo bangso di Portibion di orai mana no bangso na Amerika na holan mamikirhon diri na sadiri. Amerika is for all ninna ibana. Igatisi trummai ialoma ay soheatong songon imigran si trumi. Itu kan? Dakeatong songon imigran. Nahiado si Barack Obama mardongaton akadongata nadong di Jakarta. Apalagi na jono-jono tu akana pugus. Ibu di mana healthcare, Obamacare. Akan apugos ikut disarihon pamareta. Dan stuk be Holland Prince Amerika. Siapa yang bisa? Dia yang bisa. Tidak. Harus yang lain juga yang tidak bisa. Harus bisa jalan dan hidup bersama. Songonido Nabi Nenis Angela Merkel. Di masa porang di Timur Tengah. Aduh. Diwari revolusi hijau ade. Gudang hiam marjuta-juta halak Syria dohot akabangso di sekitar nasida na mengungsi tu Jerman. Roma Angela Merkel dibuka balga-balga gerbang Jerman. Majalo nasida mengurus nasida sadinggan-dinggan. Nuang pe dina gudang situ tu sampai 6,3 pengungsi ni Ukraina, sudah negara-negara nadong di Eropa Barat, bahatandoi akka Kristen, membuka pintu nasida, disarihon doa ka pengungsi na Rosian, Ukraina. Om mana diparsiajari nasida sian Yesus Kristusi, di alo nasida do antisemitisme, di alo nasida do rasisme, di alo nasida do diskriminasi. Om mana disuaton si Rut na tuat tu Yesus Kristus disuraton di evangelium dihanguluhon akka na porsiai sanga do halak Kristen di Jerman niuluhon ni si Hitler mangaloi sanga dibunuhi halak Yahudi alai dungi sadar ma halak Jerman dialo mai jala mamuka tahun sada sia walusia dido never again. Never again. Patu paon song Nabi Naini si Hitler. Hamu kamang do tamo kenang. Taku boto manang na adong sada 2 3 4 ama manang ina di HKBP Jati Asion nama mereng tujolo namando Tuhan along mania tubuh sian ruas ni HKBP Jati Asion gabi pemimpin di tengah-tengah ni bangsa nami. Arong sohon yamu? Arong do? Sohon nahurang gudang. Hati, sohon nahurang gudang. Ngabe purus nami? Dengar sonari sohon nga sohoni ma. Ete na sohoni do hamu. Angguawe purus nuriata daong. Hutangnya kodo asa sian tonga-tonga ni ruasnya KBP dang holan songon na binaen ni amang Luhut bin Sarpanjaitan songon irikot na ibane tonga-tonga ni bangsota bahat do benian martubuan sian tonga-tonga ni ruasnya KBP nagabe pemimpin di tonga-tonga ni bangsota alai apalah sadari oman waing jamita rotu hamu ruasnya KBP Jati Asi mana tapamu tujolo molo lamar minggu soni do hita dungi mate, itu dungi mate. No. Adong do tujuan ni HKBP Tuhan Tuhata, pajongjong HKBP uban hadir di mana di Sado Indonesia on. Dang holan songoni. Alay adong go sakat ni debata marhiti HKBP asa gabe tarpasu-pasu bangsota Indonesia on. Marhiti ruas ni HKBP. Alai jamita sadario nima dang saut ya mang
dang tubuh aka pemimpin yang hebat. Sian ruasnya KBP Jati Asion. Molo dang boy dapat rohamu. Nilai kemanusiaan. Na pinatuduhon ni si Ruton. Indonesia yang majemuk tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin yang individualis, yang hanya memikirkan kelompoknya, yang hanya memikirkan sukunya, yang hanya memikirkan kelompok agama. We do not need such a person, but we need leaders who embrace all. Imanian tak ajarhon na pinatupani si Ruton. Hidupan naro topik ni jamitata. Satia mangihuton debata. Na ajaran ni Yesus taringot tu satia mangihuton debata. Imada kolan manoba debata. Haleluya, puji Tuhan. Pakai drum, pakai musik di gereja. Mamuji-muji mana dang holani ikon sahat do tuna makaholongi dongata. Omma nani ajarhon ni hatana tuhita. Lasro aku tiki COVID ade. Jati Asion dinggat dua te makubasi dakolan ruas tade. Do ruas ni masyarakat nasing nasosa. Huria do tita nasosa porsiaon do tita. Tepuk tangan berjua tu situaton ade. Dia molo adong situa naso mendukung ujui bertobat lah de. Bertobatlah. Ido tangyak tahu makamang do tamu kenang. Tubuh masian peparan ni para migranon. Pemimpin-pemimpin di tonga-tonga ni bangsota. Dakholan di Bekasion. Alai dohot doanon nang di ibu kota negara yang baru. Tapi itu tidak terjadi kalau kita cara berpikir kemanusiaan kita haporseota tertutup, dibatasi oleh batas-batas kesukuan, dibatasi oleh batas-batas parmargaon, dibatasi oleh batas-batas pengelompokan. Enggak akan debata parholong tu sadojol mai dang nalau patubuhon aka pemimpin-pemimpin sian ruas ni HKBP Jati Asion molo tertutup, molo pengkotak-kotakan do di pikiran tadi. Amang Jokowi kan itu pangiduan. Termasuk tuh kaum difabel. Dia majukan, dia kampanyekan kemampuan-kemampuan kaum difabel. Alanido di Namar Jemitau di DKI ya tanggal 3 deh. Dina di Patubanasida ulaon ibadah bersama dengan kaum difabel. Duk sidung Jamita. Pusukun adong sada 2 perdita, do sada situa. Bah, lagi muruk eporusi Jamita anainna. Bahasa muruk nimmu. Ay buti-buti dua ami inna. Bahasa buti-buti adong masada perdita nama ngulai sada huria. Tak pola waria te perdita di huria dia te. Alena jelas dang par Jati Asion. Ido ibana. Malubuk-lubuk tarotoku opung. Dang tolapau begi Jamitai. Ai salilingon. Siding dope. Aka kaum difabeli. Di parsaoran parmingguon. Dang adong dope hubai kami. Di gereja nami. Moloneng marminggu kaum difabeli. Unang adonnya tangga-tangga. HP dang adong. Dalan ni kursi roda. Molo marjami tahami. Swadong hupara dehami. Penerjemah bahasa tubuh. Songon nabinain ni. Akadongan. Asa boy dia tusi ruas ni huriata na romar minggu. Ahado hata ni dibatai. Di bahasa nasida. Dangadong dope. Usuku matok pa di tahun. Sian langgatan ni. Anggia pa di ta. Titik-titik ni kotokan. Tarbaik kodo. Mamastihon na di perjamuan kudus. Dang holan na non difabel dohot. Ikut dohot dotong. Aka non aka difabel. Gabe tamue di Tuhata Yesus di perjamuan kudus.
baru disidung jemitei hujah mai ani mana marjaji mawapung. Nah, bainokuma ibadah khusus untuk kaum difabel. Ala salilingon ternyata terkotak untuk orang non difabel do HKBP namion. Dang dope terbuka tuh na asing. Molo hudutin nonate buti-buti musian nom seruang mo te. Alai sadanari mate agak down to earth. Songonon. Kami par Sumatera Utara, terlebih pertama utara, jod do tinggil si parion nami, tua kabarita sian hamuon. Itu te. Hamu tinggil berita si parionmu tua kabarita nasian hamian nate. Hami tinggil tu berita taringot tu songon dia halak Kristen Batak di Jabotabekon tinggil. Sada sian na hut tinggil ho kami. Ima nunga bahat aka parumain mambain hacit pakilalani si matuana boru. Alai dang parumain na tumua. Tersongon na aman jo perasamu nanti. Parumain na poso do 20 tahun do pe. Mardongan saripe nunga padau-dau. Adong yang anakonna. Alayu si matuana pedang di los be makaol paupunai. Guys tu mata angis maka si matua boru. Molo si matua ama tuk do marcatur ibaen. Ate. Alai si matua boru. Tu matangis aladang di los be ibana. Makaol paupunai. Nggak masuk be proses tu pengadilan. Hape tikiro tu bagas joro ni debata. Berade doho majalo nang hagaleonna siap inna to. Hape 2 tahun 3 tahun dobe nunga. Wasa songoni anggo hami na jolo tong. Ate nang hasian. Au kan dung marasota kami 2 minggu dungi ayo berangkat studi tong kan studi Bama istri Nina studi membuat doktor kan terus marsiajar stres mai mana marhua mau ison mula mau ini amang borak nih sobaku dihoboru ni raja ikut itu kan buat kursusan nih kumetong selamat mak masa 1-2 tahun pernikahan pertama kan jadi balik sama Musa sangat mau merukil mau hiat dapat tuh si luluanon teori yang baru membuat dokter kan amang inang tak tolapu beon mundur mau niku kan mundur nih somaila sado saopo no maila torus somama natong kan sombakku diamu akasudut no poso parsada 2 hurangan ai ko hurang do bedok sada 2 teh sada 2 hurangan tirulah Rut molo naing dituju ho sada na denggan dingolum nama pakerhon tu akan asing mar sudut songon namasa di diri poparan ni siruton ti rumah hajol maun ni siruton naso dibatasi oleh batas-batas alai holongna mangihutod debatana tumimbuli di patuduo ni bana tusi Naomi maka terjadilah makarya Allah yang luar biasa Yesus Kristus adalah poparan ni sirut dohot
Jalau yakin do ruas ni HKBP jati asihon di hari-hari narongon tubuh ma akana komitmenna tunahina holonganna tu hasiannya tidak dibatasi, tidak dikalahkan oleh tragedi kemanusiaan. Songon si Naomi matian ama, matian yanakon. Mereka adalah benteng kemanusiaan. Alai hancur do kemanusiaan. Molo dangerong be nilai songon api na turun ni siruton. Hancur generasi ini hanya lewat begitu saja. Tidak muncul aka anak do boru ni huriata. Nah songon poparan ni sirut. Met do Israel tanona. Jala dang songon napuni tanobata tano Israel alai ala na upopar nasida ima orang-orang yang melewati keterbatasan tragedi kemanusiaan martua do akan pistar ni bangso Israel sian nasida do tubuh bahatan pemenang hadiah Nobel dang Holland di bidang A tapi bidang B, C, D sampai yang kecil-kecil. Kita HKBP adalah juga bangsa Allah. Tano poni turoham nunga dipilih debata hita HKBP bangsona. Sada sian karakter ni bangso ni debata imana pinangiro ni hata nasonari ima satia mangiutod debata marhite na satia tong makaholongi dongan jolma di pasu-pasu tu hatama ropia musete sedari naik tahun 2024 marjamita halai sonari nunga pukul 12 di pasu-pasu di batatama hatana marguguang mate aka para lunami sotong hamu gabe pengkotak-kotak unang ale justru menjadi hamba Allah yang mengajarkan ajaran dari hatana sonari sian sirut jala di bibel tai macai bahat dona songoni nah gabe tubuh doaka orang-orang penting yang menyejahterakan banyak bangsa di dunia ini karena anak-anak mereka melewati batas-batas keterbatasan manusia. Melewati sai tubuh mah tangyakta akar ruasnya HKBP Jati Asihon. Yang akan dalam 10, 15, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin. Karena generasi sekarang mengajarkan kepada mereka firman Allah supaya setia mengikut Allah. Yang menginginkan seperti apa yang Rut lakukan. Dia mengasihi mertuanya sampai akhir. Amin. Mau lihat tema Tuhan di hatam. Go do bibelon buku nabadia nahu parnapu nahu kamion. Dohot akan nilai-nilai na niajar homu tuhami hajol maon. Sada siani hupar sejari hami nakin. Sian sada paropuan narosian bangsa Moab. Alai naung marsaor satuhan dohot si Naomi. Narosian bangso Judea. Jala sian sirut on matuhan suan. Nilai hajol maon namando dang jadi hami dibatasi keterbatasan hajol maon. Termasuk hadangolon. Songonya dupan ni si Naomi di bagasan ngulu nami. Gabi tubuh oleh Tuhan anak mi Yesus Kristus sian bangso Juda. Na mangajarhon tu hami asa huolongi hami ho. Dus
do nang holong nami tuhoi tudongan nami jolma. Ali Tuhana si maroham. Dang sien hatawon nami. Hatawon ni hajol maon. Na pinatuduhon ni sirut. Wapo si hami todim todi porbadia ido. Na mangajarhon tu ibana. Na patuguhon rohana. Asa ulu ibana makaposi jala mangalaka. Songon na nidokna. Di bagasan sadirion Tuhami. Tatak ma Tuhan ruas ni huriam. Do paraladum. Na dong di HKBP Jati Asihon. Nunga di papungu-punguho na sida manang 3 tahun na salpu. Jala sapar saoran na sida akan natinubusmi. Masih urupan, masih tangyangan, masih tukulan di kota Bekasihon. Dinabahat akatan tangan tua karuas ni huriamon di son. Unang maluas na sida Tuhan. Gabi dibatas-batasi keterbatasan manusia. Alai songon siruton ma Tuhan tongos ruas ni huriam. Tu masyarakat Bekasihon. Asa tung tari daliamang nabasa. Naung dihaholongi ho ruas ni huriam di son. Jala di tongos ho nasida. Tu parnguluan siganupari lau patuduhon holong mi. Satia nasida Tuhan. Anggiat martubuan ma Tuhan. Dang leleng sian sadarion. Aka anak dok burum nasian HKBP Jati Asihon. Gabi aka pemimpin-pemimpin di tonga-tonga ni bangsa nami. Akan terbarita Tuhan alani holong nasida. Natung macai bagas. Dakholan tuaka simatua nasida. Tu simatua buru nasida. Tu akar ruas ni pardongan saripeon nasida. Alai tolap nasida Tuhan ruar sieni. Maka holongi akan napa jupang do nasida di ngulur siganopari. Mau hati Tuhan nunga di pasu-pasu ruas ni huriam di son. Gabi tung lasi tutu rohanami. Marnida hina balgani. Denggan ni basam. Jong bagas jorom nama ceulion di son. Jala pa jong ngomu dotong mariti ruas ni huriam. Sada gedung serbaguna. Nanaing pakeon ni ruas ni huriam di son. Mengajar-ajari akas sudut nau poso. Dinilai-nilai hajol maun. Siniraan ni hatam. Pasu-pasu masudi. Naung mangalehon. Sian pasu-pasu naung pinalumehom itu nasida. Na met-met nang nabalga. 1,100 marjuta. Asa bui Tuhan. Tumibu saut lomoni rohami. Utangnya aku tujulom manatap moho Tuhan ganupari sian habangsa parasiami tuaka ruas ni huriam nadong di HKBP Jati Asihon akan nama rukil Tuhan patugu akan nama naon sahid tung lehom ma asini roham pamalum sahid nasida. Molo tung ikon masuk nasida Tuhan. Tu partikian na ikon masuk nasida. Tururani lunggoman ni hamateani. Tiup nasida gomos. Ainunga di baga-baga hoko. Hanguluan nama noktongi. Dohot arta nasumurungi di Banua Gijang. Utangi aku kami ruas ni huriam di son nama usaha. Sian na met usaha nasidei satu nabalga. Ipartikian nami ali Tuhan macarikot do habisuhon. Macarikot do habaranian. Jalatung macarikot do Tuhan pangaramotiomu tuaka usaha-usaha ni ruasmu di son. Papos rohana sida.
nahodo dongan nasida dia ka usaha-usaha ni ngulu nasida. Hodo Tuhan nama masu-masu ngulu nasida. Secara khusus mau tanya ko kami aka sudut nau poso the new generation kaum milenial. Cebahat do Tuhan aka pangujunan naro sian aka internetisasi. Nabui manako ruas ni huriam gabelari sian pangajarion ni huriam. Tarlumubi pangajarion ni hatam na ubi kami sadarion. Lo asmami Tuhan sudi ruas ni huriam di son. Mangido toho. Aramo tema aka sudut na poso nami. Ukap akadalan paso-pasum tu nasida. Lehon toktong hapistara ni haringgason. Doh disiplin ngulu. Asabui jaga nasida. Maradupo na kamara. Itong-atongan ni kota Bekasyon. Nang diduru ni Bekasyon. Inganan nasida berjuang. Inganan nasida Tuhan. Mandiori pasu-pasumi. Inganan nasida Tuhan. Gabi pasu-pasu tuakan asing. Asimaroham. Tada mabain Tuhan. Na holonggoroham. Di akka generasi muda nami. Unang lowas nang gosada Tuhan ruas ni huriam mago. Dibahin hamajuon. Dibahin perubahan zaman. Upa posok kami ma. Sudut na poso nami. Tu tanganmu nagugui. Ramo tima toktong nasida. Mole hati madiho. Mula bema ruas ni huriamon siam bagas mon satokin nari. Asiroham. Unang loas nasida meret sian bagas mon. Sojo lo di pasu-pasuho. Asam tungpos roa nasida. Hodo dongan nasida Tuhan. Majalahi. Ngulu-ngulu nasida. Mangalului pasu-pasum. Jala gabe pasu-pasu. Tudongan nasida. Pasatami tanyang namion. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.